الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله تندو واجب لجني على تندو فمبين الله سبحانه أكلمنا نكاكسي أكوشي أكتشفا كانوا يأكل محمد عليه الصلاة والسلام. Amin dalal taliya kuni Muhammad kasudu ya nakasabo ani Muhammadu tulati wa bal tasra kan ya la dali anu beraje wal mangaw la dali min rabbina wa ja'alu subhanaka makan a'udhu billahi minash shaitanir rajim kalla bal la yakhafun al akhirah kalla innahu tazkira faman sha'a dhakkara kuma bina bulini ayat mabawlika على رفلانينا كلا أقوم بلا بل لا يخافون الآخرة أقوانا مدوم قوت السرنا لا رسرانيا ودوني تولا وما بارك من بايرا كفول بسرنا علانيا نياي أنا مدوم دولا سكركونو موسو مكسر بغاي مكه مسكينة جملة دمني بغاي o barlangolo be yoro uru fana be no mo le o tolo la fata se yani fo sa ya no so ana mo wa fola la wa folo yene o kun kuma blan no yere o kuma ke mo mo be sana Allah haranya la ra kuntu ya dubina kella kuma bla inahu tazkira mime ka faw yene ka o hakilla jigita uma mimi ka au kamandi weka hakili dawma asika kosegi no hawi ka gure Allah faman sha na imamin ja zakra ikitasi na kam gomidia ikitasi ka kosega talama anta mukhayyar anga muko shabi bolo fenfla abeka no minki dayuta wal insanu ajibu amra في أعماله الطيبة يقول أنا فعلت وتركت أنا موكو كوكو بعد ما دين كبارة لا هذا ما دين كبارة كوكو يربارة ناك بارة ما كافو نان تويتا نلكان تويتا أقول فو أما في أعمال السيئة أي برجو مكرابو يقول إن الله قدر علي ذلك قال لكم لا تقالي naka nyumando ke nere kan fota ouais donc ato lamandia ka kala made abo kalere mani kuju do ke la bolo afu kala le kulati alik kala le kulati alik limadha tunsabu af'alaka tayyiba ila zatik kutudi biya baranyu ibo lamandia ka dire makilere ko ke bagai بينما الأفعال السيئة تنسبها إلى الله فرجو يوافق على الكلاتي على الكلاتي كل إن الله لا يعمل بالفحشاء والمنكر وما لا يوفوا وما لا فوينهم يكادوا على تمغنيا مرة فرجو لا أتقولون على الله ما لا تعلمون أبي فهم فعلا ما هو من لون تاوبرو mune be e bolo mi ba yira ka fu kala de kan lati ga ikan utei angara mo be fo la wona na ude kella inaha tazkira min be ka fa wona ni ko ka au kamani ala tam be fo la wajullu faman sha'a zakara na imami ja ya kire tagasi kamili kabi kosi kire na fanai faman sha'a falyumin na imami ja ikalimane wa man shaa falyakfur naki fanajaye kafriya ashite makunya bele toro be kosi kate eyerelima ala bin falan yana kabelima ayafa ya warla wa ma tashauna ila an yasha Allah sawiyate aw bulu funake la ala ka sawiya inna Allah ikala ala kana alimun hakima ala kala loni masai akala hikma masai ما معنى هذه الآية كوني بين عياني مسيقى فهمه أمر موضوع إذا ذكرت إلى معالي التجاري
ni dola yɔrɔ dɔ la sanni feere bɛ kɛ yɔrɔ min na u b'a zahabu wal almas wal fidda wa nahwi u bɛ sani ni waribɛw ani nɛgɛmafɛn minnu n'o le warinanfololama fɛn u b'o feerela o butigi kɔnɔ komi an b'a fɔ komi supermarché ninnu aussi k'ale la ka sahibul mahal i dotɔ yɔrɔ tigi ko i ma hectare ma si i bɛ don la fɛn min k'i diya o ta طبعا في خاتم ب1,000,000 وفي خاتم ب100 فأنت اخترت ال1,000,000 يعني اخترت ال1,000,000 لو إدو تقول ميكي جامنا فين الناس أو كيوتا كل نجا دوبي 1,000,000 كده دوبي واكمة بتيجي لو كيله ما إدو تو كدو فين منان دوبي تواكمة دوبي 1,000,000 كده ما دوتا ميكي جا كسوادي ما كدوتا ميكي جا وأنت خارج قال لك دو إلى دولار سيسا دو 1,000,000 kelen ta ye k'ole ta parce que ale de ko dɔ ye 100,000 dɔ ye 1,000,000 kelen ko ni min k'i diya k'i y'ole ta a ka fila bɛɛ yiri la donc ele bɔtɔ e donna sa i bɔtɔ sa i ka 1,000,000 kelen ta i bɛ bɔla n'o ye قال لك لولا أنني سمحت لك بوتيتو ko n'a sɔrɔ ne tun ma jɛn i ma an تختار k'a fɔ i ye dɔ ta min ka diya i ye lama nilta hada al-khatam i ka min ta nin o sɔn tɛ nin mais comme ne ko min diyalen ye y'o kɛ i b'a faamuya la donc min diyalen ye y'o kɛ e fana ka 1,000,000 kelen ta ale tɛna se k'a fɔ k'a bɛ dɔ wɛrɛ fɔ tugun parce que ale ko k'ale yɛrɛ de jɛnna nin ye donc o de fɔ ni kun ma jɛn n'i ye ka jɛn k'a fɔ ni min k'i diya y'o ta donc i ka min ta nin t'o ni ko ye i b'a faamuya la إذن هذا الخاتم ثمين إيكا ميتكوش غونغا بلكاتني فربط اختيارك بالسماء صاحب المحل دون نيكا فلسيسا إليكا إيكا جنيا أوري بوتيكا يعني جن ولا دولا نيونا سي يافهم لا إليا جنيا ودولا بوتيكا diɲɛ kɔnɔna la i b'a faamuya la an karamɔgɔ bɛ foli la ɲinɛ izan yala butigitigi sisan yɛlɛ ale yafala e ma min kɛ pour que ile ye bɔ ni nin ye 1,000,000 kelen ta ye donc o min kɛra est ce que ile karabala wa ou bien i ka taa n'i ya sɔn di nin est ce que a k'i karaba le k'i ye dɔ ta wa amile jagoya butigi me amile jagoya e fana ma jagoya mais i ka mi jala ye kota mais o jɛya nin kɛla n'ale ka jɛn parce que a ka sira d'i ma ni min k'i diya k'i y'o de kɛ ko fila le yira le la donc a kɛla komi a ka sira don i kɔrɔ mais a ma fɔ k'i ye nin ta mais min ile ka min ta sisan o kɛla n'ale ka sɔnnɔgɔya ye a ka sɔnnɔgɔya le k'a to ele ka 1,000,000 kelen ta sinon i k'a ta a b'a fɔ k'i y'o le bila k'o t'a prix ye mais a m'o fɔ o donc o b'a sɔnnɔgɔya le yira a y'a tɔgɔ sɔrɔ izan a y'a sɔnnɔgɔya min o bɛ mun de yira o bɛ a y'a fisamandiya dɔ le yira bimana tafaddala alayka a ka ɲɛli dɔ le kɛ e ye a ka sira fila min yira i la n'i le fana k'o sira fila dɔ kelen ta mais ele ma se e tun tɛ se k'o sira fila ta fo ale yɛrɛ le ka sɔnnɔgɔya le nana n'o ye donc a ka sɔnnɔgɔya min nana n'o ye o tɛ diyagoya ye dɛ o ye a ka fisamandiya dɔ le kɛlen a ka ɲali dɔ le k'i ye i b'a faamuya la donc nin ye misali ye pour que an bɛ se ka ala bɛ mun kɛra an bɛ se k'a faamu cogo min na musa an n'ala ya baaraw bɛ ten donc ala ka sɔnnɔgɔya o le ka e bila ele bɛ se la ka nin kɛ i b'a faamuya la a ka sɔnnɔgɔya cogo di n'i le tun na diɲɛ nin kɔnɔ e tun bɛ se ka kɛ o i ka i bɛ ko fila ta la ka nin ta ka nin to yen
parce que ale nana ni yo ne le kuma kɛ nabaw cɛ la donc on est à qui jagoya est-ce que o ye kelen ye an bɛ jagoya dɛ a y'a so nɔgɔya le nana ni le ye yan o so nɔgɔya kelen de k'a to a ka sira fila yira i la o n'a k'i jagoya k'i ye nin kɛ la o tɛ kelen ye parce que i ka miliyɔn kelen ta mɔgɔ min karaba k'i y'o ta butigi min karaba k'i y'o le ta butigitigi ka so nɔgɔya le k'i le to ile k'ale ta a bɛ tɔgɔ faamuya la idan an karamɔgɔ bɛ fɛ ka min fɔ pour que an bɛ se ka nin faamu o dɔ de ye asbabu sa'adatuka fil akhirah ikhtiyaruka lil haqq i y'a kunnaja lahara o bɛ sɔrɔ mun fɛ tiɲɛ ka tiɲɛ ta i bɛ tiɲɛ min ta ka o baara i y'a kunnaja lahara o sababu lo an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma ahadu asbabi sa'adatuka fil akhirah ahadu asbabi dukhulil janna i y'a kunnaja sababu lahara o de ye i ka alijinɛ don sababu ye dɛ annaka ista'malta hurriyat al-iradatu allati manahaka Allah ala ka hɔrɔnya min di e ma o hɔrɔnya k'i bila min jala i y'o kɛ o min dilen ma nin o de b'a to i bɛ tiɲɛ ta n'i ka tiɲɛ ta i y'a hɔrɔnya parce que a ka hɔrɔnya d'i ma nin ye tiɲɛ ye nin ye nkalon ye donc e yɛrɛ b'a filɛ sisan i ka hɔrɔnya kɔnɔ a m'i diyagoya a ka hɔrɔnya d'i ma e yɛrɛ n'i ka tiɲɛ ta alhamdulillah i y'a don alijinɛ don sababu ye donc n'i fana ka nkalon ta k'o baara i y'a jahanama don sababu ye parce que a ka hɔrɔnya d'i ma k'i kɛ hɔrɔn ye a m'i diyagoya k'i ye tiɲɛ ta a m'i diyagoya k'i ye nkalon ta a kɔni ka hɔrɔnya dilen ma ka sira fila nin bɛɛ yir'i la donc e yɛrɛ b'a filɛ sisan donc min jɛra ye ne de k'o ta donc i ma diyagoya la a m'i karaba k'i kɛ komi mɛlɛkɛ ko fo i le nin kɛ la a ma kɛ ten o fɛn fila la yira la adamaden na an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni mun an bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔya ne ni aw ma ya rabbal alamin o kosɔn ala b'a fɔ la aya wɛrɛ la inna lazina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya a ko mɔgɔ mun kafirila ka bɔ kitabilakaw la ani filangafo k'i k'a dɔn olu bɛ tasu jahanama tasuma u b'olu kɔnɔ olu le danfɛn sɔn cɛjugu ye mun de k'o kɛ danfɛn sɔn cɛjugu parce que o ya kafiriya le nana k'u lase o ka tila k'a yira inna lazina amanu wa amilu salihat ulaika hum khairul bariya mɔgɔ mun limaniyala ala ma ka baara ɲuman kɛ k'olu ye danfɛn sɔn hɛrɛma ye donc baara jugu ninnu k'o ta olu kɛra mɔgɔ jugu ye baara ɲuman olu k'o kɛ o limaniya ka baara ɲuman kɛ olu k'olu kɛ adamadenw ka sɔn hɛrɛma ye fal insan iza stamala hurriyatahu wifqa ma arada Allah ko adamaden i y'a hɔrɔnya n'i k'o ta ka fɛn kɛ min ka di ala ye kana khayr yani kunta khayrul makhluqat i kɛla danfɛnw sɔn hɛrɛma ye ala ka hɔrɔnya min d'i ma a m'i diyagoya ka ko fila yira ale k'o hɔrɔnya ta ka baara kɛ min ka di ala ye e bɛ kɛ danfɛn sɔn hɛrɛma ye mɛ o hɔrɔnya n'i k'o le ta sisan ka ala sɔsɔ n'a ye e bɛ kɛ danfɛnw sɔn juguman ye n karamɔgɔ bɛ min fɔ la a ɲɛna ka bɛn min ma o b'a fɔ ala k'o dutugu kɛla innaha tazkira wa tazkira ta'ani an al-iman fitri a ko kuranna min bɛ fɔ la ala kumakan min bɛ fɔ la nin ye k'o le k'i hakili jigin tazkira ye k'i hakili jigin i y'a faamuya tazkira k'i hakili jigin i ma kosɔn u b'a fɔ biye ma avion bɛ nin fɛ kari bi ma a bɛ fɔ tazkira donc i ka wari bɔ o b'ale d'i ma i b'a faamuya la donc ne a dilen ma yuzakiruka bi rihla e bɛ tagama min kɛla nin ye a b'i hakili jigin o tagama la ka fɔ nin ye i y'a tagama bɛ yen i b'a faamuya la donc a bɛna kɛ i bɛ wuli don min na o don o kɔn bɛ yen mɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko fɛn min b'i bolo nin yuzakiruka bi tazkira donc a b'a yira k'a fɔ e de bɛ tagama bɔ o la donc mɔgɔ mun fana ye mobili baarakɛlaw ye n'o y'a ye o b'a ye ko e y'olu ka tagamaden dɔ ye a b'o hakili lajigin
nin ye anw ka tagamaden dɔ ye a ka dɔ sɔrɔ an karamɔgɔ bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna o dɔ de ye dan mun de nana ni nin fɔli ye ka ala bɛ fɛ k'a yira an na kamandili min bɛ kɛla nin ye hakililajigi don a ye komi bi ye hakililajigi cogo de ala k'an dan min kɛ a ka adamadenw dan k'o bila silamɛya diinɛ de u b'a fɔ o ma ko din alifitra ala kɛra k'o de fɔ an ɲɛna ma min mawuludu yuladu ila yulada ala alfitra donc bɛɛ b'o diinɛ de kan donc ni e nana nin ɲɛnamaya nin kɔnɔ ala ko min bɛ fɔ i ɲɛna o b'i hakili lajigi i ka i danna ko min kama i ka laɲini min tɛ ala ye ale b'i hakili lajigi o tɛ kɛ e ma kura ye to a kɛra komi an bɛ kamandeli mun fɔla aw ɲɛna ko kura tɛ k'a fɔ ko sira kura le bɛ yɛlɛ adamaden kɔrɔ la fɛn dɔ e yɛrɛ nana kan i sɔnna a ma a lɔnni b'i bolo ka kɔ min bɛ fɔlɔ la olu k'i hakili lajigi a la o de kosɔn an b'a fɔ kuma caman donc ni i bɛ hakili lajigi a la ni le ka trace ye dɔrɔn trace de b'i dɛmɛ i b'a dɔn ko nin kɛla tan nin kɛla tan a bɛ komi sisan e bɔla ka taa Abidjan ou bien i bɔla ka taa Maka i ka photo ta Maka i ka photo ta kalas donc i ka photo ta i kun jigin bɛ hôtel min na ou bien i taara yɔrɔ dɔw la i ka photo ta donc ni i nana na i fɛ yan kalo kelen san kelen donc e nana ka na Maka ye photo min b'i bolo nin e nana ka na o photo ye a bɛ mun kɛ sisan a bɛ hakili lajigi i tun taara Maka ou bien i tun taara Abidjan i taara ko min na n'i ka ko min kɛ photo nin ye bɛ hakili lajigi o la yuzakiruka an hadhihi riha allati kunta biha i ka tagama min kɛ nin automatiquement i b'a dɔn a hakili bɛ jigin a la anw taara nin bɛ nin yɛrɛ a yɔrɔ bɛɛ bɛ nin image bɛɛ bɛ nin kan i y'a faamuya o bɛ cogoya min na yani tazkira wajulu min bɛ kɛ la nin ni i labɛn sɔrɔla e la ko baara ɲumanw ni kumakan fɔ ɲumanw baara ɲuman ni kumakan ɲuman fɔ o sɔrɔla i ka donni na i ka sendiɲɔgɔn ɲɛnamaw sɔrɔ o labɛn ninnu ani nin kuma ninnu kan ka kɛ yɔrɔ min na ni le tagala yen dɔrɔn ni ka ninnu mɛn dɔrɔn a ta tɛ gbɛlɛ i ma a ta tɛ gbɛlɛ i ma i b'a faamuya la a bɛ diya i ye parce que ko kura tɛ a bɛ kɛ ko kɔrɔ lo ye i b'a i k'a mɛn ka fɔ an karamɔgɔ bɛ min fɔ la ɲɛna ka bɛn ni ma idan fa ahadu akhbar asbabu sa'ada an tajidu nafsaka wa an tatawafaka min fitrati i y'a kunnadiya sababu i ye yɛrɛ ye ala k'i dan dancogo min na i yɛrɛ ye i bɛnna o dancogo baaraw i y'a kunnadiya sababu de ye an karamɔgɔ bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o de ye idan والعالم الغربي الآن بماذا يشعر ويعاني نيكا سلام جمانا فلك سلامو فلك على كل بفلان فيا donc o min bɛ fɔla an fɛ i b'a ye o b'i hakili lajigi i ta mɛntaw la ni min dɔnni i fɛ ka kɔrɔ i b'a ye o baaraw tɛ gwɛlɛ ma mais k'i y'a filɛ jamana mun tɛ silamɛ jamana n'o ye farakɛ jamanaw ye tɔɔrɔ jumɛn b'olu kan tɔɔrɔ jumɛn b'olu kan a yɛrɛ y'a filɛ an karamɔgɔw filɛ hɛrɛ sugu bɛɛ b'o bolo hɛrɛ fɛn sugu bɛɛ b'o bolo mais kulli shay'in muyassaru fɛn bɛɛ ka nɔgɔ fana bolo lakinnahum nga maqtu'una 'anil ibadati yani bato t'u bolo fa buyutuhum qita'un min al-jahim i b'o yɛlɛ tu bɛ tajiw kɔnɔ climatiseur bɛɛ mais o y'a so kɔnɔna ye jahanama le a ye faraka ninnu yɛlɛ ten o y'a so kɔnɔna ye jahanama le o munna jahanama lo laano ba'iduna anillah o yɔrɔ janyana ala ma o ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ jahimu tafalut o bɛ jahanama min na olu murutila ka bɔ ala ko la ban ala ko la o ye jahanama don dɔ ye ayi b'a yɛrɛ yani jahimu tafakkukul usra o bɛ jahanama jumɛn na o y'a denw ni faw o fara ninnu ɲɔgɔn na
tinte min b'o don ɲɔgɔn o tɛ yen o tɛ yen e m'a ye ni faw ni dɔw baw sera yɔrɔ dɔ la u bɛ tɔgɔ bila yɔrɔ dɔ la ka bɔ olu kɔnɔ maison de retraite anu fɛ yan e ka ye e bɔra i dana fitira min kama i bɛ na mɛn misiri kɔnɔ wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni mɛ i tigi k'i yamaruya i bangebaga fila k'i ye ɲali kɛ o ye i ye dugawu don o ye i ye miiri olu kɛ i kɛ cogoya min na i fitinin na donc o min bɛ fɔli ɲɛna o bɛ hakili lajigin i ka fitira la i danna dankun min na o bɛ hakili lajigin o la n'o k'i hakili lajigin o la i b'a ye o ko o bɛ nɔgɔya mɛ n'i farakɛw filɛ wa qada rabbuka olu tɛ mɛn olu fɛ yen o to ya so kɔnɔna la n'o to ya so kɔnɔna bɛ kɛ cogo di jahil o de kosɔn hinɛ tɛ yen i y'a faamuya la cɛ n'a muso o balimaw dumuni min bɛ dun o bolo o bɛrɛ bɛnnen hali ni nana ye i m'a fɔ ko i t'a ɲin t'a la wa pour que i ka ɲin ye kɛ ye i kan k'olu ladɔnniya o y'a lɔ k'i bɛ ɲin bon anu de fɛ tɔgɔmu ye sinɛni yakfi sara anu fɛ mɔgɔ fila dumuni bɛ mɔgɔ saba bɔ n'anu fila bɛ dumuni kɛ la ni musa bɛ dumuni kɛ la hali n'an balima dɔ bɔra an teri dɔ bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na a ma fɔ an ɲɛna a n'a farala an kan a b'an bɔ munna b'an bɔ parce que an ŋaniya ka ɲi munna b'an bɔ ala b'an dɛmɛ munna b'an bɔ musa ko bisimila ka i bolo don ne fana ko bisimila k'a bolo don ale min bɛ na nin sisan baraka b'an ye dumuni hali n'an ye fitinin de dun ala bɛ baraka don fitinin n'an ye dumuni kun tɛ k'a caman dun k'i kɔnɔ fa o b'a la mɛ a laɲini yɛrɛ ye fitinin bɛ dun a ye se ka farisogo lahinɛ farisogo mako bɛ dumuni yɔrɔ mun na ni joli ninnu na olu de b'an dɛmɛ donc bisimila i bɛ na ala ye min kɛ olu bɛ e dɛmɛ k'o yɔrɔ labɛn i bolo i m'a ye an ye dumuniw ta nafa na parce que musa an bɛ don an ya so kɔnɔ an tɛ kun salamu tɛ bila ala ko tɛ yen o tɛ yen o mɔgɔ min b'o kɛ la a ka dɔgɔ a bɛ furufuru a yɛrɛ i bɛ don i bɛ t'i denbaya wolo sɔrɔ so kɔnɔ i tɛ salamu don olu kɔnɔ donc or que n'i bɛ don so kɔnɔ i bɛ salamu bila mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ tɛ yen salamu bila su ma ko n'i tɛ yan i don to so kɔnɔ salamu bila n'i ka salamu bila sitana b'a fɔ a don ma bi ma ɲa dɛ siyɔrɔ t'an bolo nka a bɛɛ ye yɛrɛ ɲini donc ni dumuni sera n'i ko bisimila ko a tɔ tɛ dugu wɛrɛ bɛɛ bɛ a b'o fɔ a don ɲɛna bɛɛ taga yɛrɛ a ye taa fan wɛrɛ fɛ a ye taga siyɔrɔ tɛ yen dumuni fana tɛ yen olu kɔnɔ donc u bɛ taa yɔrɔ jumɛn sisan bisimila tɛ fɔ yɔrɔ min na salamu tɛ bila yen u bɛ taga yen n'o tagala yen e don la e ma salamu bila a fɔ an ka siyɔrɔ sɔrɔ donc bi nile ye so kɔnɔ yen musa kosɔn kuma dɔ lu kɔnɔna bɛ kalaya a yɛrɛ t'a kalaya kun lɔ a dɔw le ninnu ye hakili bɛ se ka sigi cogo di ka fɛn cɛjugu to aw ka so kɔnɔ e donna so kɔnɔ musa e dɔtɔ ye e donna ka ban muso ko kɔrɔ o bɛ madu fa sa dɔ la so kɔnɔ dɛ e hakili bɛ sigi wa ko sa dɔ la lu kɔnɔ bon kɔnɔ e si bon kɔnɔ musa i bɛ don bon kɔnɔ wa hali ni donna hakili sigi nɔ o bɛ n'o ma bɔ hakili sigi tɛ yen o ye misali le i bɛ se k'a faamu donc sitana ka jugu n'o ye o la don a y'a yɛrɛ dege salamu bila la ani ala ko fɔ a dontɔ a don hali mɔgɔ tɛ yen salamu bila i yɛrɛ kan an bɛ an denw n'a musow salamu bila man d'an ye olu kan an bɛ don so kɔnɔ an tɛ salamu bila muso o ma ɲi i muso i dontɔ salamu bila a kan i bɛ don i yɛrɛ sukun kɔnɔ salamu bila
donc nous olu mun b'an fɛ nin an b'o mun kɛ la o de b'anw dɛmɛ mɔgɔ fila dumuni a b'aw mɔgɔ saba bɔ mɔgɔ saba dumuni a bɛ mɔgɔ naani bɔ parce que kɔnɔbara ta fa dama tɛ fitinin bɛ dun a y'i lahinɛ baraka y'i k'ale bolo donc o bɛ sɔrɔ i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ mais farakɛ jamana mun ala ko tɛ yen lesa hunaka shay'un yuzakiruhum anillah foyi tɛ min b'olu hakili lajigin ala ko la o tɛ yen olu danna fitira min kama mɔgɔ ma sɔrɔ min b'o hakili lajigin o la ni mɔgɔ ma sɔrɔ n'u b'o hakili lajigin u ka si bon bɛ kɛ ten a bɛ kɛ jahim a bɛ kɛ jahanama de aw kɔni b'a ye la u bɛ dakamana sow kɔnɔ u bɛ dakamana mɔbiliw kɔnɔ mais hakilisigi tɛ yen hakilisigi tɛ yen an karamɔgɔ b'o de fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin ma edan an bɛ ala dali an b'a ɲini aw sumana fɛ ni aw ka hakiliman d'an ma hakiliman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛ la an karamɔgɔ ko jahimu al-inhiraf al-jinsi jahanama min bɛ cɛ ni musoya o biganama o biganamaw de b'o fɛ n'o ka fɛn dɔ yira n na ma cɛw ni musow farakɛw fɛ u bɛ don dɔ bila cɛ tɛ diriki don a tɛ kurusi don muso fana tɛ fanisiri a tɛ foyi o lakolo o bɛ sigi lɔlɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka nɛgɛso boli ka taa fo kacola ɲɔgɔn si ka kɔ o jɔrɔkolo mɔgɔw bɛ lɔ k'o filɛ dɔw ye yanni u b'o lakali cogo di musa e ni cɛ ni muso et puis dogo t'u la u bɛ cɛ nin lɔn bɛ yan cɛ lɔn bɛ yan muso lɔn bɛ yan nin u bɛ rana cɛ a bɛɛ jɔrɔkolo gari kelen ka taa si la gari kelen a tɛ yen olu hakili bɛ se ka sigi cogo di olu hakili bɛ se ka sigi cogo di o de kosɔn n k'a fɔ an ɲɛna farakɛ jamana tɛ an y'a taga yɔrɔ ye k'an bɛ taa yen ka taa an tɛ mun de kɛ musa ni tiɲɛni ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ min na e bɛ jɛ cogo di k'i den ka taga o yɔrɔ la han a tɛ mun kɛ yen parce que n'ale yɛrɛ tagala a bɛ taa bɔ a bɛ to olu de sɔrɔ yen ala ko tɛ yen ko kelen kelen o kosɔn an yɛrɛ denw ko n delila k'o fɔ an ɲɛna n'o tagala bɔn mun bɛ seli kɛ yɛrɛ mun bɛ seli jamu ka agolo kɛ bɛ lansara ni fitiri ni fɛn u b'a bɛɛ lajɛlen seri ɲɔgɔn fɛ olu de serikɛla ye mais i bɛ t'o la fana o ye taganikɔrɔ le ye denmisɛn non ni taganikɔrɔ le ye o ko i bɔra yan ala ko b'i la dɔɔni na dɔɔni i bɛ kɛ seri lakɛkɛ ɲɔgɔn kan mais i bɛna taa se yɔrɔ dɔ la i t'o yɛrɛ temps sɔrɔ musa i sɛgɛnni musa i t'o kɛ o bɛ i bɛ t'o le bila bila dɔɔni dɔɔni a bɛ tila i la ten dɔɔni dɔɔni a bɛ tila i la ten dɔɔni dɔɔni an y'ala fo yan dɛ farafinna yan wari b'an fɛ yan dɛ wari b'an fɛ yan cogo di wari bɛ sɔrɔ ni sababu min o bɛ yɛ farafinna yan parce que ala kira alayhi salatu wasalam la yantiqu anil hawa a tɛ kuma yɛrɛ kun fɛ o a ko fɛn min bɛ wari baraka mɔgɔ bolo silatu rahim i sinji ka sinji tugu o bɛ hatɛgɛ baraka ye ka sinji tugu ni bɛ yan i ni masaw bɛ ɲɔgɔn kan min i ni balimaw bɛ sinji tugu a bɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔmɛ fila fila ninnu bɛ tɛmɛ o de bɛ baraka don i yan ala bɛ baraka don i la i y'a sɔrɔ fɛn na n'olu a bɛ hakilisigi fana d'i ma a bɛ problème dégager ka bɔ i kunna i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen musa a y'a sɔrɔ kalo la a bɛ min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ waa 10 kan mais o waa 10 min a bɛ min dépenser n'a taara sigi a bila ka se waa 30 ye an min bɛ misiri kɔnɔ an y'a jateminɛ portable fila fila ni kelen kelen bɛ mun bolo e yɛrɛ t'o dépenses yɛrɛ jate la k'i sɔrɔ bɛ mais a calculer semaine kɔnɔ kalo kɔnɔ i bɛ joli de dépenser la
e bɛ taa se san ma i b'a kujɛ yɛrɛ o ye portable dɔrɔn ye o ɲin tɛ ala kɛmɛ ka gɛlɛya caman de datugu ko kana se i ma i y'a tilen i n'ale cɛ i b'a faamuya la o mun bɛ kɛla o tɛ fɔla anw ɲɛna o ala bɛ hɛrɛ caman ala kɛmɛ k'o de ta an kunna ma a t'a fɔ an ɲɛna parce que a fɔ kun tɛ ale kan k'o kɛ hali n'a ma a lɔn ale ye k'ale o ye diyagoya ale k'ale k'o kɛ la a b'o de fɔ ye hali n'i b'ale sɔsɔ hali n'i bɛ jo bato ka fara ale kan i balo a t'a tigɛ ye i bɛ jo bato la ka fara a kan mais ile balo de a b'a lase i ma a t'a tigɛ ضمن ذلك أيو جاكو يا يرك أنا مو بمن فلاينة كبيني إذن فكون الإنسان مخيرا فإذا استعمل هذا الاختيار وفق ما يرضي الله نال السعادة الكبرى أو أدم دي alaka choix di ma i bɛ se ka fɛn fila min nɔgɔlen ma mais min ka di ala n'i y'o le ta k'i bɛ kunnadiya banbali i b'o sɔrɔ dɛ يقال له لولا أن الله شاء لك أن تختار لما اخترت فهذا هو فضل الله عليه كفو نالك مي بين سما يسكا نيمان لوكا نيمان باركي كنتوك وفي سمان ديالي على بياك في سمان ديالي أيوكي أنا مقول فلا أين كابين لولا أن الله شاء لكم أن تذكروه لما ذكرتموه ni ala tun ma jɛn ka fɔ a bɛ aw bila a ye se ka aw hakili lajigin ala la k'aw tun tɛna se k'o kɛ o kɔfɛ ala ko ko ahadu taqwa k'ala de ye masa ye masa min ni anw kan ka siran masa min ye k'ala y'o de y'o masa ye laysa hunaka jihatu fil qawl ahadun an tuti'a ila Allah ko fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka kan ka bato fɔ ala fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ e kan ka tugu min kumakan ko fɔ ala ko ten laysa hunaka jihatu fil qawl ahadu an tanfi yani shababaka min ajliha ila Allah ko fɛn man ka sɔrɔ e bolo diɲɛ kɔnɔ i b'i ka denmisɛnya kɛnɛya i b'o tiɲɛ o sira kan n'a ma kɛ ni ala ka sira ye k'o man ka kɛ ala ka denmisɛnya kɛnɛya min b'i d'i ma o denmisɛnya kɛnɛya i kan k'o de ta ka ala ko ɲuman lɔ ka ala barika la mais k'o ta ka ko wɛrɛ kɛ diɲɛ nin kɔnɔ k'o man ka kɛ o le huwa ahlu taqwa a bɛ maana min don laysa fil qawli jiha mu'ahila an tahbaha ruhaka wa waqtaka lahu ko diɲɛ nin kɔnɔ fɛn tɛ yen ni le kan ka i ni n'i ka wagati k'o ta k'o don o ko la ni ala ko tɛ k'o man ka kɛ man huwa zaki huwa allazi kana lillah mɔgɔ hakili ɲuman ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ ni ala ye o le ye mɔgɔ hakili ɲuman ye mɔgɔ keguman min sera ka gɛrɛ ala la wa man huwa al-ghabi hakilinda ye mɔgɔ jumɛn ye huwa allazi kana li ghayrillah mɔgɔ min ni le bɛ ni ala ɲɔgɔn wɛrɛ ye e le hakilinda ye ala ɲɔgɔn wɛrɛ k'o le minɛ k'o kɛ i y'a mako ɲaɲini ko fɛn ye e bɛ ka fɛn min fɛ o ma kolo o ye danfɛn de ye e yɛrɛ fana ye danfɛn ye a tɛ se ka hɛrɛ lase a yɛrɛ ma komi a tɛ se ka juguman ɲɔni ka bɔ a yɛrɛ donc ne le mɔgɔ min taara o ta ka gbɛrɛ la k'e b'o wele la k'o y'i mako ɲa hakili b'e la i bɛ na ahris ala an takuna mahsuban ala Allah i jija baara bɛɛ kɛ i ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min jatelen bɛ ala bolo mɔgɔ min jatelen bɛ ala bolo hali ni mɔgɔ min jate ni ala k'i jate ka ban k'a ban nin yɔrɔ nin na an kalankɛlaw fili dɔ k'an sɔrɔ fili jumɛn k'an sɔrɔ donc an bannen bɛ diinɛ yɛrɛ baarakɛko ɲuman min kan ka don denmisɛnw senkɔrɔ an banna o ma an banna o ma cogo di Musa an ka sira dɔ le ta
ko ni ko ke gouvernement be rekoni angoleta ni kan ke gouvernement be rekoni ni man ke gouvernement be te rekoni ni gouvernement be rekoni nala ke rekoni ni man ka ala ko qur'an ko shahida allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilm ala shiri ala ko mo mbale ala do ko lon ke lawo o te rekoni rekoni te man mo ka nanu ngo fiyo ka ba ala tala musa qur'an yere nyuma atinona demson bulubi logo ku yetere jori te wolonvla na folo ke o te wolonvla samedi te kana dimanche te kana toma te duru ko ka qur'an kala kara français kala wala o kitu angana nyo nege abe en blanc c'est qu'à la so anti ka ala lo na fola ko qur'an tafsir be ke lo ko ko shekili hadisu be ke la shekili ala ka qur'an be ke la shekili musa ni ya kala école c'est la ro do la ni kala ali marabu kala kay be ke examen la ni sera sanve bagi nuna bagila jamana woro amas dam na fa ko ma be nana mali yoro nuna ibe gen ali ma qur'an kala ibe gen ali ma hadisu kala parce que olu fait programme mun be donc bete arabu kan kala non bete arabu kan ni kala non do gouvernement fana nale bena question be fenge qur'an talo olu ma côté qur'an te bagla malila te bagla yoroshi examen la a discuter ala kuma kan te qur'an te ala kuma kan te do koro ni qur'an te ala kuma kan te o koro le be se ka gen ya bagila ali ma qur'an kala manya don ni be se ka gen ali ma qur'an kala kala ndo o ma ko be qur'an na wa no ma ko te qur'an na qur'an diba fa no ma ko bola o ma ko tola donc qur'an esa o tutaka abena na mfa ya ala sela asela parce que on a maniqué gouvernement te en reconnu ala qui reconnu kako reconnu na kuye meya e balo e no reuta ni ka menuisier min bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ a ma ca o ka école kɛ o tɛ balo la tailleur min bɛ o ma ca ala ma lɔnni t'olu ye mécanicien min bɛ yen chauffeur min bɛ yen o bɛɛ compter k'o kɛ ɲɔgɔn kan jumɛn de a n'a n'o kalanden jumɛn de ka ca san kɔnɔ gouvernement mɔgɔ min bɛ bagi kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ mɔgɔ min b'a kɛ a bɛ mɔgɔ 60 bɔ san kɔnɔ mɔgɔ 60 mais gouvernement mako bɛ min na n'a b'o ta k'o tilangala université la a tɛ tɛmɛ 50 kan a tɔ 50 bɛɛ bɛ taa jugu ye o la u b'o yɛrɛ ɲini olu ma jɔyɔrɔ min kɛ an n'u t'o jɔyɔrɔ kɛ wa olu ma jɔyɔrɔ min kɛ an n'u b'o jɔyɔrɔ kɛ mais kalan bɛ tiɲɛna bɛɛ sigini bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la lahara dɛ ala mɛ ni ala ka qur'an tununa an bolo musa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun qur'an bɛ latanga cogo di ala bɛ mɔgɔw le bɔ qur'an latanga a se b'an ye qur'an bɛ latanga nafolotigiw kan k'i hakili to kalankɛyɔrɔw ni kalandenw na mun jijalen bɛ ka se k'o dɛmɛ mais an ya nafolotigiw yɛrɛ de ye kalankɛlaw yɛrɛ kɛlɛbaga ye a cogo di musa denmisɛnw bɛ kalan na fɛn tɛ sɔrɔ o bolo k'a sɔrɔ fɛn sɔrɔ sababu bɛ yen misali bolo ma ele commerçant ni musa kalo saba e kan ka fɛn tɔgɔ di inventaire kɛ i bɛ inventaire min kɛ kalo saba kalanden tɛ se k'a kɛ wa kalanden tɛ se k'a kɛ wa
parce qu'avec 1, 2, 3, 4, 5 calculatrice de auquel n'était araboukan, 1, 2, 3, quel n'était pas. Donc, nous sommes les commerçants bec à Kalandou, chaque 3 mois. Et les pays inventaires qui sont à côté de moi, avec Kalandou d'autres. Et bien, fitini midama, avec la hine, n'a voulu sur Moussa. Avec moi, ça va être inventaire qui n'a qu'un taquet, Kaluna Bentake, avec fitini misoro. Ababo à tabo. N'a ma ké n'atamoui. A refana n'a comme à femme ou à manque à ké n'atam. Donc, au lieu de sababu de Moussa, mais l'envia sur Kalangalab, c'est qu'elle l'envia sur le strat de Moussa, elle est connue, ni est traorée. Alors, Bembalé donne une famille flâne. Donc, quand on a imamoué, Mimbe, Karamo, Mimbo, Yako, Glan, Oye, Aboubakari. Donc, quand on a Mimbe, Aouakobe, Furusilo, Demoulilo, Chukoyalo, Fonyoya, Bembalé, Duranonje, Aoué, Kone Dota. Donc, nous pouvons travailler Dota, Karamola. Allez, Karamoja, travailler Nika Kone. Olu ba ya ko gla wala ti ni furupe abeto abenya chomina bembele abenya karamo le bo ko ke iba famela musa sigi be diawa te dia abenyo mo fama ka sigi kono ate nyo fama au ba ya bara la bembele mi be wa ya furu takama mi mbeke abenya chugo di ate nya chugo di karamo e ya karamo jeni ni ya trawo ya karamo emi kono ya karamo emi olu le benyo mo ye nous nous gagnons qu'on a glanté au mena au bec calamino on va glanter mais les abécala donc au kanga don de l'eau mamsa ibaye nous baissera les nez calangala au bese ko asira soro au tenata dien harabani et ma farago fait ulu sela kake famille be anaya dotoro depuis 2 soro là faut attacher ça tanduru ça mois ça pisaba d'autres quel ne va suivre là aba lo banane ne ba ala aucun akadi wa aucun mandi donc ni problème de flambe ou avocat be famille be na avocat le avocat mitano be famille ya kunya clan ni koko be famille na ubo abe serale donc le soumatu donne be ou didi ou nous nous frappons quand nous péquons courir l'ande. Mon âme c'est ok. Hein? Hakili di bana. Donc, oh, quand on veut calam que Moussa, de mes bateaux là, mourir quand on de mes noyaux, faut le mettre au contour la forêt. Voilà. Au bas et quoi tu as bimé black à la naïté c'est là que coquet. Au bas n'attendez pas, faut que vous voyez sur là. Et vous avez dit là que vous avez au long gang qui est de qui kele. Donc nous qui kele dans la famille na au bien elle est que c'est vous avez bien muke à bien fleur ibaye mumbe ni dîner faut pas nous manteau louer nous me voir badi ou ya mo ma éviter refus dollar la famille là c'est à télé là. Ah, bon, on est de l'élève. On est de l'élève. Ah, donc, quand on est au tir, la dîner, harabu tira. Parce que nous, warjuma, vous l'atia, ou le pays. Doit à la voie de Jahannam, à la coupe. Donc, tout fana coule yebi. Follow au lieu d'être mobile à Dawa, mais on a une pierre dans la cave d'Awa qui est Islamaya, Fama et Jaïbe Moulos et chrétien qui va la confondre. Je ne verrai la, je ne vais la main, routine à la main. Mais au Kobe, Kouti, à un démission bénité, ou Gorou la Koulouta, à toi, Madou Isaac, Ismaël, Beba Fajalo, Imam Benou. Ou le tako ou ladia ou blabla dawala ou dakadi ou karano et balma dono be ya kankele ne fo aya don fanu yekele kuma kan wekele itisika nyeshi sorola musa hein
bon jone o sababu ye an yɛrɛ n'o sababu ye lahara an bɛ kungo sɔrɔ dɛ an ti si jate la ko ninnu de bɛ k'an ya diɲɛ yɛrɛ ɲagami an bolo diinɛ gwɛlɛya kow le ni ala yɛrɛ kan ka lɔlɔn ko ɲuman minnu na o siraw tunun b'an ma an tɛ se ka miiri lon kelen si k'an bɛ sigi k'o siraw ta ka se ka gwɛrɛ ala la o tɛ yen n karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma an bɛ ala dali an b'a ɲini ala subahana fɛ o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔ ni anw ma yɔrɔ b'a la n'o kɛla ala b'o de fɔ la an ɲɛna ko ahlu taqwa ko ale de ka kan an ye siran ɲɛ ale de ka kan an ye gwɛrɛ ala ale de ka kan an ye yafa ɲini kɛ ale ala fɛ la tajal madi mahma bada laka munharifan ukhba bainaka wa bain Allah i ya kunu kana kunu filɛ ka se ka siran ka gwɛrɛ ala la i ya kunu ala lɔn a y'o garanti o bɛ garanti ni i ka tubu ni ka yafa ɲini a y'o lɔ ka gwɛrɛ ala la la takun li ghayri la la tajhi li ghayri la la tasa li ghayri la i ya ala ɲɔgɔn wɛrɛ kana gwɛrɛ o la i k'i yɛrɛ ɲɛsin ala ɲɔgɔn wɛrɛ ma wali rabbika fasbir i ka sabali ala ko la k'i ka ko bɛɛ di ala ma ala bɛ lɔli ye a t'i ye k'i to yen ni sabalila k'i ya ko to a ma wa ala Allahi fatawakkalu i ya ko sɛmɛ ala la wa alayhi fa'aqidu niyya i ŋɛniɲɛ ɲa ala ma n'ala ye i ŋɛniɲɛ ɲa ni ala ye ala b'i dɛmɛ n k'o fɔ an ɲɛna yan o n ko commerçant yɛrɛ yɛrɛ i tɛ bin n'i bɛ ni ala ye commerçant tɛ bin baara kɛbaga bɛɛ yɛrɛ tɛ ko ile ye commerçant k'i binna o kɔrɔ di se i ŋɛniɲɛ ma ɲi n'i ka fɛn san ka t'o la 100 e kan ka feere bɔ k'i ya 100 ni 20 parce que i bɛ transport ni tɔnɔ bɛɛ tugu la i kan ka feere 100 ni 20 mais Musa ni i ka ŋɛniɲɛ ta ala n bɛ nɔgɔya le kɔ e yɛrɛ kan n bɛna feere mun ma e y'a mɔgɔw e le k'o d'anw e le fana ka ne da i ko n ye nɔgɔya kɛ bon o nɔgɔya fana n bɛ n ta nɔgɔya i b'a faamuya la i ma gwɛlɛya i k'i ŋɛniɲɛ ɲɛ ten ka bɔ kaco la i natɔ sisan i nana sɔrɔ o Musa e ka fɛn min san a bɛ lɔgɔfɛn la 90 e ni ka san 100 ka transport ninnu bɛɛ tu bɔ ka la kan donc i bɛnna kɛ i ka san 100 transport bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i kan ka feere 100 mais n'i ka feere 90 Musa i ŋɛniɲɛ ka ɲi ni nɔgɔya ye min kɛ i ya 90 ni ala bɛ baraka don a la i bolo i ya 90 ni fana temps min k'i jɛn ala b'o temps kungoya ta ka ko dɔ dégager ka bɔ i kan n'a fɔ an ɲɛna yan i bɛnna wa mais o min bɛ kɛla anw ye an t'o jate la o e muso kun kan ka taa la centrale ala b'o ta ka bɔ i kunna i den dɔ kun kan ka accident kɛ ala b'o ta ka bɔ i kunna gwɛlɛya ko dɔ wɛrɛ fana kun kan ka n'i ma ala bɛ nin bɛɛ ɲɔni ka bɔ i kunna o dépenses bɛɛ fara i ya 90 kan a bɛ kɛ 100 ni kɔ kɛ est ce que o mun ɲɔnina ka bɔ e kan i k'o ye wa han ala bɛ ninnu de dégager la ka bɔ an kan pour que i b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ dégager la ka bɔ i kan a fɛn min ye bolifɛntigi ye aw yɛrɛ b'a dɔn i bɛ bolifɛn min kɛ i bɛ se yɔrɔ dɔw la i kɔni b'a dɔn n bɛna dugumala ta ou bien n bɛna karisa kan bolifɛn bɛ fɛn fɛn bolo fo n'a kɔni ma wagati k'i bolo sinon i yɛrɛ b'a dɔn n kan ka karisa ta yɔrɔ nin na ou bien n kan ka ben yɔrɔ nin na maintenant i ma karisa ta munna i ma ben wa yahfazunahu min amrillah ما الذي يحفظونك من أمر الله الملائكة موكلون بالحفظ olu b'i latanga i tɛ ko sɔrɔ ni si la mais i kan k'a lɔn ko i bɔla yan ko dɔ k'i bɔ yɔrɔ nin na n'i ka misi bo ye i b'a lɔn ko misi tɛmɛna o tɛ mun de la i k'a lɔn ko misi tɛmɛna i k'a nɔ ye o hali i ma misi ye misi bo i k'a ye dɔrɔn ko misi tɛmɛna yan donc ni ne yɛrɛ kun kan ka nin tan i m'a tigi tan i kun kan ka ben i ma ben i b'a lɔn ko dɔ bɛ yen o i ka misi bo lɔ cogo min na ko misi tɛmɛna dɛ i b'a lɔn fana ko dɔ bɛ yɔrɔ nin na hakili jilen ma i se ka ninnu faamu donc ko mun bɛ kɛla an ye an kan ka ala dɔ ka ala ko ɲuman dɔn wa ahlu taqwa ale de ka kan ka siran ye
ale ka kan fana yafa ɲini k'a fɛ ka gbɛrɛ ala ka tuubi ka taga ma a bɛ hɛrɛ mun kɛla an ye anw tɛ se k'a ko ɲuman dɔn k'a dana se ala kɛn bɛ k'an dɛmɛ dɛ bonya sugu bɛɛ ala kɛn bɛ k'o k'an ye n ko dɔw bɛ yen bolo fila t'a la bolo fila t'a la dɔw bɛ yen sen fila yɛrɛ t'a la fana n k'a fɔ a bɛ tɔɲɔgɔn dɔw yɛrɛ daso la bolo fila tɛ min na a mako bɛ ka dumuni kɛ ou bien n'a ye dumuni kɛ a mako kɛ a ye dumuni ye bɔ a y'a yɛrɛ saniya ni dɔ ko k'ale b'i ta kalo la i y'a tigi saniya ka bɔ a y'a nɔgɔ la i bɛ joli ko f'a tigi ɲɛna a y'a yɛrɛ ɲininka ni dɔ ko k'ale b'i ta i ni k'i ma jo foyi kɛ a bɛ bo min ni ɲɛgɛnɛ min kɛ i y'ale saniya dɔrɔn a b'i sara i bɛ joli minɛ a tigi la mais ala kɛn bɛ ko o saniya ta ka bɔ anw kan tasi kelen an t'a sara la o bɛ an ninnu b'a ye komi ala ma foyi k'i ye o yɛrɛ saniya i yɛrɛ ye ka bɔ o dakoma taga la dɔw de bɛ yen a tɛ se ni mɔgɔ tɛ a tɛ se a tɛ yen a tɛ yen bolo fila si le tɛ yen ni kelen bɛ aw ka minɛ debrouiller ni kelen a fila tɛ yen dɔw la musa a di kan ka dumuni kɛ dumuni di kɛla a kan ka bɔ n'a bɔra yɔrɔ kan ka saniya a b'a saniya cogo di ni le yɛrɛ lo i kan ka juru le di mɔgɔ o mɔgɔ k'i saniya ou bien ni dɔ ko k'a bɛ le yɛrɛ bila la i bɛ juru minɛ a tigi fɛ o tala ka bɔ i kan ala ka hakili ɲuman d'a ma an bɛna bi taa sunkuru ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.